Good day everyone, I am Angeline D. Honnes, and in behalf of Group 4, I am the first reporter to discuss our lesson. Our lesson is all about sell as is or process further a product. Is there an incremental profit? So goods undergo several conversion processes from original source to final consumption. In each conversion process, the business has an opportunity to sell now or sell after further processing. This means nga ang business kaya nasa lay option or opportunity nga i-sell ba nila as isang product or i-process further to gain more profit. So, for example, ang raw meat kay 'di ba ang raw meat kung ato siya i-process further mahimo man siyang pork, and ang pork dili lang siya mahimo nga kanang bacon alone lang, pwede siya for tocino, pwede siya for ham. So, this means nga ang kanang mga product like ang ham or ang bacon o ang tocino kay nagikan na sila sa same input, which is ang katong pork or ang raw meat. So ang buhaton ana kay ang business mo decide sila if ang katong nga pork, ang specific nga pork kay i-sell as is ba nila or i-process nila further into bacon or ham. So kung asa sila mas makaginansya. So to further understand the topic, we have here a sample problem. So Tarlac Corporation produces three main products. Its production and cost data are given below. So we have here first unit sale price after further processing. So for X we have 300, for Y we have 550, and for Z we have 120. For unit sale price before further processing, so which means money yung original cost untay, original price before siya i-process further. So we have 250, 530, and 190. So if ang product imo siya i-process further, maka-incur man ka og additional cost ana, so mo nilang additional cost. So sa X we have 120,000, so sa Y we have 65,000, and sa Z we have 190,000. Here units produced and sold for X is we have 2,000, for Y we have 4,000, and for Z we have 7,500. And sa total joint cost nila kay we have 1.4 million. So para maka-determine ang business if ila ba i-sell as is or i-process further ang kanang products, which is the X, Y, and Z, natay method nga buhaton. So which of the products should be processed further? Asa ang product nga kanang kung imo siya i-process further makaginansya ka og mas dako. So we have here the method unsaon siya pag-compute. So ato siya i-compute una ang incremental sales. So sa pagkuha sa incremental sales, atong buhaton is i-times nato ang unit produced sa kanang nga product, and i-times nato siya sa difference ni unit sale price after further processing minusan sa unit sale price before further processing. So kani siya mura ang difference ani kay murag mao ni imong additional nga price nga mapatong sa product if imo siya i-further process. So we have X kay 300 minus 250 we have 50. Sa Y we have 550 minus 530 we have 20 pesos, and sa Z we have 120 minus 190 we have 30 pesos. So ang units produced sa X is 2,000 times 50 we have 100,000. For Y, atong units produced is 4,000 units times 20 pesos nga katong murag additional nimo nga price nga mapatong, which is ang 20 pesos. So we have 80,000. And for Z, we have 7,500 units produced. I-times na to siya sa 30 pesos, which is magawas ang 225,000. So kana siya mo na to ang kanang tulo mo na tong incremental sales. Pero if di ba mag-process ka og product, maka-incur man gid ka og additional cost. So ang pagkuha na ni imong i-minus ang additional cost sa each product para maka-determine ka if better ba nga i-sell as is siya or i-process further ang kana nga product. So ang incremental cost or additional cost sa X kay 120,000. So ang 120,000 ato siya i-minus sa atong incremental sales, which is 100. So makakuha ta og negative 20,000. Ang incremental sales sa Y is 80,000. And ang iyang stated nga incremental cost is 65. So we have 15,000 atong increase sa profit. And sa Z, which is atong incremental sales is 225,000. Minus na to sa incremental cost nga 190,000. We have increase in profit of 35,000. So as you can see sa results, ang X kay nag-show siya og negative amount. So this means nga if negative gani ang amount, better
ang better buhaton sa business or sa company kay i-sell as is nila ang product kay if ilang i-process further ma-incur na nun nila nga specific ang kani nga 20,000 loss. So ang X kay best ni siya i-sell as is. For Y and Z, since maka-increase sa profit ani nga 15,000 and 35,000, so better nga i-process further ni nga kaning duha ka product para ma-achieve ni sa company or sa business ang kani nga increase in profit. That's all for my part. Thank you. Hello, this is Radi Manning and I will be the one to discuss for this sample problem 10.6, sell as is or process further a product. So for this problem, the Cyclone Corporation produced 3 products at a separation point, kamote, and these products could be processed further then later sold at a higher sales value. So the total joint cost in manufacturing these 3 products was 3 million. So for this one, ang cost nga ang pag-solve ani kay dili na to gamiton ang total joint cost, instead atong gamiton ang cost nga if ever nga if further process na to ang usa ka product. Because the main goal for this method is to, if we're going to process the product, maka-gain ba tawag incremental profit or maka-gain ba tawag extra profit than if ever isel as is lang. So, and so naay ka ng breakdown sa mga product and sales, unit sales price sa mga sa kamote. So for the products and sales, we're going to start for the product and sales. It has 10,000 units. The unit sales price at slip of point 80 pesos, and the variable cost, the sales price after further processing is 90 pesos and the variable cost is 8. And for the mo, it has 40 units, 100 pesos, 120 pesos, and 18 units. 18 variable costs. And for this kangte, kaya na siya 50,000 units, 200 pesos nga price at split of point, and the sales price after further processing, the 230, and then the variable cost, the 227. So for this one, if further process na to ang kay nasa equipment nga need i-rent, which is maka-cost siya og 12,000, and while sa mosad kay maka-cost siya og 90,000, and sa tay kay maka-cost siya og 120,000 if further process. So ang required is which product should be processed further to maximize profit. The second one is to maximize profit, what is the minimum sales price per product that should be set after it is processed further. So these are the solutions for us to determine if ang kini nga product, if na ba siya incremental profit or mahimo ba siyang loss sa ato if ever a further process. So for this one, the solution, let's discuss first the product So by the way, for us to get the incremental unit sales price is we're going to deduct the unit sales price after further processing minus to the original sell price niya. So for this one is sa product is 90 minus 80 mo nang natay 10 nga incremental unit sales price. So ang pagkuha na to sa incremental unit contribution margin is ang sales price, ang incremental sales price is i-deduct na to siya sa unit variable cost which is 8 nga nakabutan dito. So 10 minus 8 natay 2. So ang kaning unit contribution margin kay ato ni siya i-times sa kung pila ka units which is stated dito nga 10,000 units. So 2 times 10,000 makakuha ta og 20,000. And since there are naman tay fixed cost sa product nga 12,000, so ato na siya i-deduct sa kanang
incremental contribution margin kay para makuha nato ang ato ang incremental profit. So, 20,000 minus 12,000 si product ka, if atong i-further process kay naatay incremental profit nga 8,000. So, ari na ta ni product mo. So, ayahang incremental unit sales price. So, i-minus na to ang 120 sa 100, makakuha ta og 20 pesos, which is the incremental unit sales price. And iyahang unit variable cost is 18. So, 20 minus 18, makakuha ta og 2 nga unit contribution margin. And then, 8 times na to siya sa units, which is the 40,000 units. So, 2 times 40,000 units, makakuha ta og 80,000 nga incremental contribution margin. But for this one, kay since we have a cost, fixed cost ni product mo, which is the 90,000. So if ever nga i-deduct na to ang 80,000 minus 90,000, makuha ta og negative 10,000. Negative 10,000. So maingon ni siya nga kanang maingon siya nga decremental profit siya or loss judi siya loss. So if ever i-further i-process further nato si product mo and makuan siya kanang na siya loss, so it's better nga kanang ibaligya na lang siya as is. So ari na ta ni product mo. So ayahang incremental unit sales price, so i-minus na to ang 120 sa 100, makakuha ta og 20 pesos, which is the incremental unit sales price. And iyahang unit variable cost is 18. So 20 minus 18, makakuha ta og 2 nga unit contribution margin. And then 8 times na to siya sa units, which is the 40,000 units. So 2 times 40,000 units, makakuha ta og 80,000 nga incremental contribution margin. But for this one, kay since we have a cost, fixed cost ni product mo, which is the 90,000. So if ever nga i-deduct na to ang 80,000 minus 90,000, makuha ta og negative 10,000. Negative 10,000. So maingon ni siya nga kanang maingon siya nga decremental profit siya or loss judi siya loss. So if ever i-further i-process further nato si product mo and makuan siya kanang na siya loss, so it's better nga kanang ibaligya na lang siya as is. Rin na ta ni product A. So si product A kay na siya sales price after further processing nga 230, and then original sales price nga 200. So i-minus na nato siya kay para makuha nato ang incremental unit sales price. So 230 minus 200, makuha ta og 30. And then i-minus nato siya sa unit variable cost para makuha yan nato ang unit contribution margin. So 30 minus 27, makuha nato ang 3. So that is the unit contribution margin. And then 8 times sa unit sold, which is the 50,000, makakuha ta og 3 times 50,000. We will get a result of the 150,000, which is the incremental contribution margin. And since na siya fixed cost to further process this one, which is the 120,000, so we're going to deduct that para makuha ta sa incremental profit. So 150,000 minus 120,000, we will get the profit 30,000 pesos. So for this one, it is good nga kanang ato i-further process ang product A since maka-gain man taog extra profit, which is the 30,000. Overall, for the question 1, which product should be processed further to maximize profit? So it's a good idea nga i-further process nato, ibaligya nato after further process ang product ka kay na siya incremental profit nga 8,000, and then ni product A nga 30,000. While kang product mo, it's better nga kanang ibaligya na lang to nato siya sales price at a split off point nga
para dili ta makakuan og kanang loss niya. Okay, so it's better nga i-baligya siya as is. So sa required 2 kay to maximize profit, what is the minimum sales price per product that should be set after it is processed further? So these are the solutions. So to maximize to know or the para makabaluta para sa minimum sales price after further processing ni product kay first we're going to need the unit sales price, the split of point which is the 80, and then the variable cost which is 8, and then ang incremental fixed cost niya. But for this time ang incremental fixed cost kay dili siya jud katong 12,000 dito. So ang kanang 12,000 kay ato pa na siya i-divide sa units sold which is the 10,000. So after na i-add na nato silang tanan kay para makuha na to ang minimum sales price after further processing. So the unit sales price of the split if point is 80, variable cost 8, and the incremental fixed cost is 12,000 divided by 10,000. We're going to get the result of 1.20. So we add na nato silang tanan. 80 plus 8 plus 1.20 makakuha tag 89.20.